Bonjour, toujours dans le cours de la TVA. On va voir aujourd'hui une partie très importante, ça concerne les changements du prorata dans le temps. Donc la société doit faire face aux ces changements du prorata dans le temps. On va voir ça. Alors, en présence de plusieurs activités, la structure de chiffre d'affaires de l'entreprise peut changer d'une année à l'autre. يعني أنا la société هاد العام تقدر تبيع juste le marché local، العام الجاي تقدر دير des opérations de marché local, des opérations à l'export et des opérations hors champ d'application de la TVA, donnant lieu à une modification du prorata de la TVA. Le maintien d'une même prorata peut léser ou favoriser l'entreprise qui procède à des opérations d'investissement. قال لي هنا que le maintien de la même prorata، يعني أن la société إلا بقات خدامة prorata وحدة pendant des années، هذا peut léser، يعني يقدر les opérations ديال l'investissement ديال الشركة. Par conséquent, l'adaptation des déductions de la taxe à la structure de l'activité s'impose. Il concerne les immobilisations et se traduit par une régularisation en cas d'une variation de prorata supérieure à 5 et cependant les 5 années suivantes celle de l'acquisition. يعني أن la société خاصها دير واحد البروراتا et il doit la suivre pendant واحد 5 ans. Comme ça هذيك au cours هذيك les 5 ans غادي دير واحد soit un renversement de l'État, soit une déduction complémentaire. On va voir ça la suite. Ainsi, la déduction de la TVA pratiquée lors de l'acquisition d'une immobilisation est révisée lorsqu'au cours d'une période de 5 ans. يعني أن la déduction de la TVA pratiquée au moment ديال l'achat ديال واحد l'immobilisation كنبقاو نعاودو نشوفو في هذيك البروغاتا ou bien كنبقاو نعاودو نشوفو في هذيك la déduction pendant une période de 5 ans. يعني pendant la période de 5 ans, on doit toujours réviser la déduction initiale اللي درنا لهذيك l'immobilisation. غادي نشوفوا l'exemple, on va comprendre la partie هذه. قال لي هنا la régularisation correspond aux cinquantaines de la différence entre la déduction opérée initialement et celle correspond à l'application du nouveau prorata. قال لي هنا الريغولاريزاسيون اللي غادي نديرو ما بين لا ديدكسيون اللي درنا النهار الاول، يعني انا ملي كنشري الماتيريال النهار الاول كندير واحد لا ديدكسيون. دونك ما بين لا ديدكسيون الاولى اي لا ديدكسيون كوريسبون او بروراتا، يعني البروراتا اللي غادي نخدمو. قال لي هاد لا ريغولاريزاسيون شنو كتعطينا اولا كتعطينا si le prorata subi à une diminution de 5 points، يعني الا هبطت ب 5 points l'entreprise doit renverser au trésor public une partie de la TVA déjà déduite. يعني انا بحال كنعتبر بحال انا نعطيكم اكزامبل. انا او مومون ديال l'achat شريت واحد ماتيريال ديال 10000 درهم، جي ديدوي 2000 درهم ديال التي في. هنا البروغاتا هبطات ب 5 بوان، يعني انا ديدويت اكثر من داكشي اللي خاصني نديدوي. يعني ان لا ديفيرونس ما بين 2000 درهم و باغ اكزومبل هنا جو دوفي ديدوير جوست 1000 درهم، يعني 1000 درهم خاصني نخلصها للتريزور. Si le prorata augmente de plus de 5 points, l'entreprise doit pratiquer à une déduction complémentaire. يعني إلا كانت البروغاتا طلعت ب 5 points ما بين عام وعام، l'entreprise doit faire une déduction complémentaire. يعني هذيك la différence غادي تعاود دير ليها la déduction ديالها. هنا la régularisation est déterminée en appliquant la formule suivante. Le 1 sur 5 كنضربوه في la déduction initiale، يعني ملي كنشري الماتيريال TVA ديالو هي هذه la déduction initiale moins la déduction calculée sur la base du nouveau prorata، يعني la déduction جديدة، يعني اللي غنخدموا بها البروغاتا. هنا ملي تنشوف une diminution ديال البروغاتا، un résultat positif traduit par une diminution. يعني au moment ملي غتكون عندي البروغاتا positif، يعني il s'agit d'une diminution ديال البروغاتا. il constitue un renversement، يعني ملي كتكون diminution يعني خصني نخلص هذاك الشيء اللي خلص بالزايد، هذاك الشيء اللي ديدويت بالزايد في التي في جو دوا لو renverser à l'état. ou bien ملي كتكون un résultat négatif signifie que le prorata a augmenté، يعني انا ديدويت تقل من داكشي اللي خاصني نديدوي. يعني انا ديدويت 2000 درهم ولكن جو دوفي ديدوير 2500، يعني هذيك 500 درهم خاصني نعاود ندير لها لا ديدكسيون حتى هي باش ما نضيعش فيها bien évidemment. Donc un résultat négatif signifie que le prorata a augmenté. L'entreprise opère une déduction complémentaire égale au montant obtenu. Pour bien comprendre le résumé, on va aller voir un exemple.
عندي une entreprise industrielle partiellement imposable à la TVA achète un matériel de manutention en février 2012 avec un montant de 124 500 en hors taxe, TVA 20%. Le prorata applicable en 2012 est de 70%. هنا ديجا حنا خدامين في 2012 شرينا واحد الماتيريال ب 124500 et حنا ديجا حسبنا واحد prorata au cours ديال l'année ديال 70%. Au cours des années suivantes, le prorata passe عندي في 2013 تولي 75%, 64% 2014 et ainsi de suite. هنا je dois tout d'abord خصني نخرج المونطون ديال التيفيا ديالي ديال الماتيريال اللي شريت et je dois le multiplier par 70%. Alors je rappelle à ne pas oublier, on doit toujours ou bien on va toujours travailler avec l'équation. Toujours le 1 sur 5 غادي نضربوها la déduction initiale moins déduction calculée sur la base du nouveau prorata. Donc شنو غادي ناخذ 124500 غنضربها في 20%. فوالا المونطون دو لا تي في غناخذ لوغ تاكس نضربه في 20% يعطينا 24900. باش نلقى لا ديدكسيون انيسيال ديالي خصني ناخذ هاد 24900 نضربها في البروغاتا ديال 2012 طونك هما قالوا لي البروغاتا ديال 2012 هي 70. فوالا دونك اون فا الي كالكولي دابا البروغاتا ديال 2013. باش نحسب البروغاتا ديال 2013 كناخذ لا ديفيرونس ما بين 70 و 75 يعني ناخذ 70% ديال 2012 والبروغاتا ديال 2013 لا ديفيرونس هي 5%. طونك ما فايتاش 5 وما هبطاش على 5 يعني ما غنديرو حتى شي ريغولاريزاسيون يعني aucune régularisation va être traitée. يعني هنا voilà la régularisation suppose une variation du prorata en valeur absolue strictement supérieure à 5 points. يعني خاص تكون واحد la différence ديال plus de 5 points. En effet, celle-ci est de 2013 et de 75 ناقص 70 يعني خدينا نورمالمون خدينا لا ديفيرونس ما بين 2012 اللي هي 70 وخدينا لا 2013 هي 75. لا ديفيرونس بيناتهم هي 5 points. Donc on va rien faire. Aucune régularisation ne s'impose. En 2014 غادي ناخذ عاوتاني 70 ديال 2012 ديما لو ديبار ديال لا سوسيتي هو 70 يعني كتبدا ب 70 في البروغاتا يعني لا ديفيرونس ما بين 70 و 64 هي 12. alors هنا 2014 la variation du prorata 70 64 هي 6 points pardon هي 6 points. Donc on va faire une régularisation. باش نديرو الريغولاريزاسيون on doit appliquer هاد la formule. On doit appliquer هاد la formule. كناخدو le 1 sur 5 كنضربو في la déduction initiale. La déduction initiale ديما ديال la société هي 17430. كنحيدو منها la déduction calculée sur la base du nouveau prorata. La déduction calculée sur la base du nouveau prorata هي 24000 و900 كنضربها في 64% في 1 على 5. هنا باش كنعرف واش غادي تكون عندي واحد الريزولتا بوزيتيف او بيان ريزولتا نيجاتيف. الا كانت عندي بوزيتيف راه يساجي دون ديمينيسيون دو بروغاتا جو دوا فير ان رونفيرسمون ديال تي في ليتا le trésor. Il est quand négatif, alors le prorata a été augmenté, l'entreprise doit opérer à une déduction complémentaire. On va voir pour 2014 le résultat. Le 1 sur 5 de la déduction initiale 17430 ناقص la déduction calculée sur la base du nouveau prorata يعني غادي ناخذ 24900 نضربها في 64. فوالا خديت 17430 ناقص 24900 في 64 ديال 2014 عطاتني ان مونطون ديال 298.8. résultat positif qui traduit par une diminution de prorata. Il s'agit d'un renversement يعني ان tant que le résultat positif et donc il s'agit une diminution. Donc je dois faire un renversement. La société doit payer هاد 298 درهم l'État. Concernant 2015 on va faire la même chose. غادي ناخذ 70 غنديروا لا ديفيرونس ديالها ما بينها وما بين 82 غتعطيني جو كروا 12 بوين ريغولاريزاسيون. كناخذوا عاوتاني لو 1 sur 5 كنضربوها في 17430 ناقص 24900 ديدكسيون انيسيال كنضربوها في 82% هي ديال 2015 يعني البورسونتاج ديال 2015 كتعطيني
résultat négatif ديال moins 597,60. Donc, il s'agit d'une augmentation. Le prorata a été augmenté. L'entreprise effectuera une déduction complémentaire. يعني il doit déduire هاد 590 au moment ديال les ventes. يعني باش تلقى التيفي dû, il doit déduire هاد le montant هذا. يعني il s'agit d'une déduction complémentaire. غنمشيو ل 2016 le pourcentage اللي عندي هو 100%. On va faire comment on va. هنا عندي la variation de prorata est de 30 points. يعني إلا درت 100% ما بينها وما بين 70% هي 30 points. Le passage à un prorata de 100% signifie que l'entreprise n'a réalisé aucune opération au titre de son activité non imposable. يعني ملي كيقول لك أن la société عندها واحد pourcentage ديال prorata 100%، يعني أن الشيفر d'affaires ديالها totalement imposable. ما عندها حتى شي opération hors champ d'application ديال la TVA، ما عندها حتى شي vente exonérée sans droit de déduction ou bien avec droit de déduction. هنا غادي ناخذ عاوتاني 17430 نحيدو منها 24900 tant que à 100%, donc on va rien faire. On va le diviser par le 1,05 غتعطيني moins 490. Donc il s'agit augmentation de prorata. Augmentation de prorata, la société doit faire une déduction complémentaire ديال 1494. C'est compréhensible. دونك غنمشيو ل 2017. دابا دزنا العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع، العام الخامس. الوغ العام الخامس وبيان العام السادس، حيت حنا ديجا بدينا في 2012. دونك العام السادس غادي نشوفوا شنو غادي يقولوا لنا. il n'y a pas de régularisation. هنا la variation de prorata est inférieure à 5 ans. علاش؟ حيت لا خدينا 70 ودرناها ما بينها وما بين لا ديفيرونس ديالها وما بينها وما بين 3 غتعطيني 3. donc il est inférieur à 5. donc on va rien faire. donc ماشي supérieur, donc on va rien faire. Il n'y a pas de régularisation à faire. La variation du prorata est inférieure à 5. هنا في 2013 on n'a rien fait. علاش؟ حيت le prorata خرجت لي 5 pas plus. يعني ما فاتش ليا 5. كون فاتت ليا 5 غندير الريغولاريزاسيون. طون كل prorata وقعت واقفه في 5 donc aucune régularisation s'impose. هنا في 2017 ملي درنا لا ديفيرونس ما بين 70% و 73% خرجت لي 3. يعني 3 il est inférieur à 5. donc il n'y a pas de régularisation à faire. La variation de prorata est inférieure à 5. ملي غنوصلوا 2018 غادي نكونوا وصلنا ديجا ل 5 ans. 2013 14 15 16 17 يعني سالينا 5 ans ديالنا. La période de 5 ans suivant l'année d'acquisition s'étant écoulée. ملي تنقول suivant l'année d'acquisition يعني 2012 ما داخلاش، كنبداو من 2013. شرينا الماتيريال في 2012 2013 2014 2015 2016 2017 donc 5 ans. La période de 5 ans suivant l'année de l'acquisition s'étant écoulée. La question de régularisation ne se pose plus. Voilà.